Kana na to na imong gi-order og dumbbell bagid perti man bug ata ngano nag-order man kana. Gani mong gidala nung Pagkama sa mga kauban bugat man gud. Dumbbell lagi oh. Isitro nga dumbbell amang isa. Napa diri? Pila man ka pounds? 15. Upat? Sige, abritanan butang sa kilid. Duha ram tong gi-order. Or set na ni kada isa. Basin. Bahala na. Isa, na. Ano pa ma? Pila ka ba? Upat. So imagine tag 500 ba yung isa na. Dito sa Gaysanog hapon. Mugo ni. Picture man ako to. Kani 1K upat. So naka-on kay ka na. Save kayo no. Save kayo. Ano na. Legit pala. Thanks for watching.